Grabe yan ni Masyaway. 1-0. Aw last 1. Grabe ni Goles G's na. Masyaway ni sa kuana ko ba? Sugal sinugalay ri. Dito may 1 karon naka Goles G's last na. Patay Goles last na gyud. Again ray. Goles last na. Grabe ni Goles last na 11-1 ngayon na. Karon Goles ikay na grabe ada ko arba sugal ani. Masyaway ni dis sadya ko ba ko. Nagdang mo sugal pud ri. Padaog dito. Servisyo. Dah. Kau apa? Bapak Sir. Terus berdaung nih. Kau kebun. Berdaung. Wah, gimana Grabe hau. Grabe nih gelas rabo. Grabe ha doa ah. Anak sugal nih iya Kristian ang grabe 11-1 karon igos last na. Nagawukod ang dito team na GB. Dota doa. Masyaway ni sa sadya Port Cordoba ni. Shout out ni Bus Carl sama sa kaubos. Servisyo berdaog. Kuha pantiting. Kuha ka pantiting ibon. Nakabunal. Kuha pa Mords. Kuha GP. Kuha pa alaw kay Masor grabe ha. Kiyak dia nakasugal yan. West last gimana West last. Grabe yan dota doa. Dito ro berdaog. Andito min gukod karon ang uno dito may igos last na. Taas sa gidaganan, giralihan. Padawag dito. Uno dito karon igos last na. Tako sugal. Servisyo. GP. Kuha pa. Kuha mo gibon. Nakabunal. Outside gyud, grabe ha. Outside. Grabe ha out wag ka inside. Grabe ha nakasugalo. Diba? Oh, makasugalo. Grabe hen dota doa. Team na ni Moles titing ni. Wani kanang gosikay ba nito. Gosikay sikay. Dinagmay kapos nakaservisyo. Dire sa jakod ko ba sa wap nila ni kuana. Siya jud narakin. Ni Buscard. Og ni kuan bud. Ni Bus Brian. Selbek na dre. Perdaog. Servisyo. Dinagmay gini. Ko ba? Sulang ha? Nakabunal. Hala na outside bagid. Grabe ha. Kapila side out. Murag budaog itong uno dito. Uno last. Dito may uno last. Sa team lang ni JP dito. Karon igos last na. Grabe. Dinagmay gini purus. Kaya nakaservisyo. Perdaog na dito. Servisyo. Igos last. Kuha pa. Kuha kayo po si Pfizer. Sudang kayo po si Pfizer. Breakout, break-in. Sudang Pfizer. Sud na lang. Outside na yun. Grabe yan. Napilde yun. Team na titing. Uno last. Daog ng Team GP. Grabe. Shout out niyo mga boys, mga idol. Salamat sa tansong point speech.